Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi sod ada shin. As-sod yakni an-nas wal muradu bihi al-matnu. Jadi matanya itu sod. Fahimtum? Washin hadha syar'un. An-nasu min ibn wajurrum aidan. Min ibn Hisham. Wasyarhu aidan ibn Hisham. Fahimtum? Naam. Qala syekhu al-kalimatu qaulun mufrad. Al-kalimatu qaulun mufrad. Baik. Huna Ibnu Hisham rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi ulumi syuhina fid darain amin. Bada'a bil kalimah. Bada'a bil kalimah. Wa ibn wajurrum bada'a bil kalam. Unzur qala al kalamu huwa al lafzu al murakkabun yufidu bil wati. Fahimtum? Nah, sederhananya apa bedanya kalam dengan kalimah? Tulab. Al-kalam terdiri dan terangkai dari kalimah. Nah, kemudian kalimah itu sendiri, maman al-kalimah yadullu ala ismun au fi'lun au harfun. Fahimtum? Jadi al-kalimah itu menunjukkan salah satu daripada tiga hal. Ismun au fi'lun au harfun yusamma kalimah. Fahimtum matulab? Itu huwa ismu jins. Khalas? Nah, as-su'al, limaza bada Ibnu Wajurrum bil kalam wa Ibnu Hisham bada bil kalimah? Semuanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Fahimtum? Dan semuanya benar, tidak ada yang salah di sini. Ya, kalau Ibnu Wajurrum bada bil kalam li'annal murad adalah wal kalam, ay kalamul arab. Kan tujuannya belajar nahwu adalah mempelajari kaidahnya al-kalam. Fahimtum? Nah, kalau Ibnu Hisham limadza bada bil kalimah li'anna al-kalimatu juz'un wal kalamu murakkab. Fatob'an nabda'u bil juz' summal murakkab. Ada sekatalik. Artinya bahannya ini al-kalam adalah al-kalimah. Berarti kalau kita ingin tahu al-kalam, berarti pelajari dulu bahannya satu-satu. Summa ta'tilal ilal kalam. Fahimtum? Izan semuanya mempunyai sesuatu sisi pandang yang berbeda. Alas? Baik. Qala syekhu tutlaku al-kalimatu qaulun mufrad. Ya. Jadi awalan hadha syarhu, sebelum kita lanjut, hadha syarhu yusamma syarhun bil qaul. Syarhun bil qaul. Nah, ulama kita dalam mensyarah itu matan ada dua metode. Yang pertama adalah mana syarhun bil qauli. Yang mana itu syarhun bil qauli? Matan dulu di atas, baru setelah itu disyarah panjang lebar oleh asyari. Fahimtum? Seperti ya Tuhfah Saniyah ada sama syarhun bil qauli. Matan dulu ditampilkan di atas, baru wa aqulu kaza wa kaza. Nah, ini agak mudah sedikit. Ada juga namanya tariqatus tsani sama syarhun bil mazdi dari kata mazaja yamzaju. Mana mazaj yamzaju? Menempel. Kenapa dikatakan syarhun bil mazdi? Karena asyari itu dia tempel perkataannya di samping perkataannya matan. Fahimtum? Persis kayak tafsirul jalalain. Tafsirul jalalain. Fahimtum? Nah, itu. Contoh wa iza kuntum ini ayat toh. Nah, baru bilang di sampingnya siapa? As-Suti ay aradtum al-qiyamah. Ila sholati uhakaza. Ini mana syarhun bil masjid. Kelas?
ma syarrun bil masjid. Yang paling susah itu syarrun bil masjid, susah sekali dan paling teliti. Alas, walakin al ashal huwa syarrun bil qawli. Apa itu? Ada ashalhu, mudah gampang dipahami. Nah, Tayyib. Qala ibn Hisham, al kalimatu maman al kalimah. Qaulun. Mamana qaulun natulab. Mamana qaulun kullu ma afada. Jadi lafzun, lakin hazal lafzu yufid. Man yufid yadullu ala ma'nan. Kaqaulika al-khizanatu, al-misbahu. Lafzun walakin yadullu ala ma'nan. Sama qaulun. Baik itu isim, baik itu fi'il, baik itu harfun, al-muhim yadullu ala ma'na. Ada mana al-qaulu. Fahimtum? Nah, sebelum saya lanjut, karena nanti Ibnu Hisham akan mengomentari ini, sebagian ulama itu mendefinisikan al-kalimah bimakna lafzun mufrad. Cuma nanti Ibnu Hisham mengatakan ini definisi kurang bagus. Hazal ta'rifu laysa jayyid. Limaza laysa jayyid? Karena iza qulta lafzun, itu lafzun terlalu luas cakupannya. Karena kalau kita bilang lafzun berarti yadullu ala bisa yadullu ala ma'nan, bisa juga la yadullu ala ma'nan. Itu semua masuk di kategori lafzun. Beda halnya dengan qaulun. Karena kalau saya bilang lafzun, apa kebalikannya daripada qolamun, mulakun. Ini mulakun namanya lafzun. Karena kalau lafzun pokoknya lafzun. Sautun mustamilun ala ba'di hurufi al-hijaiyah. Sawa'un dalla ala ma'nan aw lam yadullu ala ma'nan. Maka dia terlalu umum. Beda hanya kalau qaulun. Ya, sautun juga mustamilun ala ba'di hurufi al-hijaiyah walakin yadullu ala ma'nan. Fahimtum? Makanya nanti Ibnu Hisham mengatakan kenapa saya pilih qaulun, karena alasannya seperti itu. Ya, dan saya menyelisih ulama sebelum saya yang memberikan definisi al-kalimah bi'an lafzun. Fahimtum? Nah, ini namanya kalimah. Kemudian mufrad. Mana mufrad tulab? Al-mufrad kama sayati bayanuhu, ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ada semua nanti. Mislu Zaidun. Apa saja bagian-bagiannya Zaid, hurufnya za, ya, dal. Fahimtum? Nah, ini apa? Nah, itu za kalau dipotong za, hal yadullu ala ma'na Zaid? La. Fahimtum? Nah, jadi ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Yang mana mufrad. Wa sayati bayan. La tahu. Qala Syekh, hadza fahimtum? Idza ma ta'riful kalimah, ya, ma ta'riful kalimah qaulun, mata qaulun. Taruh lihat, saya mengajar dulu. Nah, toib. Idzan al-kalimatu qaulun mufrad. Seperti apa? Ini nih, kursiyun, misbahun. Kenapa coba misbahun kalimah? Karena dia qaulun. Mana qaulun? Mana qaulun tulak? Yadullu alal ma'na. Misbahun kan yadullu alal ma'na. Setelah itu misbahun la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Kebalikannya murakkab. Apa contoh murakkab? Qoma Muhammadun. Fahimtum? Itu qoma Muhammadun juz'uhu yadullu ala al-ma'na. Karena kalau saya bilang qoma yadullu ala ma'na. Muhammadun yadullu ala al-ma'na. Ini namanya
murakkab. Nahnu nuridu madza mufrad. Fahimtum? Nah, insyaallah sayasul ba'da dzalik. Idzan al-kalimatu qaulun mufrad. Hadza huwa ma'nahu al-haqiqi. خلاص؟ Qala Syekh wa qad tutlaqu al-kalimatu fil lughati 'ala al-jumlatil mufidah. Ala al-jumalil mufidah. Tapi hadza sudah majaz sebenarnya. Karena maknanya hakiki itu al-kalimatu qaulun mufrad seperti misbahun, qalamun, kitabun, zahaba. Naam. Walakin qatutlaqu fil lughati 'ala al-jumalil mufidah ka qaulihi ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha isyaratun ila qaulihi rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Lihat coba. Dahulu kan bukan dahulu. Ahlun nar hazi yaquluna rabbi. Aslu ya rabbi. Ya rabbi. Huzifa harfun nida. Wa huzifa ya'ul mutakallim. Aslu ya rabbi. Ya rabbi. Irji'uni. Berapa kalimat memang ini ya rabbi munada. Irji'uni. Fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi. Al-kadzalik. Irji'uni a'malu sholihan bima taraktu. Ini jumlah tuh. Panjang sekali jumlah. Setelah mereka bilang begini rabbi irji'uni a'malu sholihan bima taraktu, apa kata Allah? Kalla. Nanti kita belajar kalla ini namanya harfu zajar. Kan harfu zajar sudah diam. In sahadal kalam. In sahadal kalam. Contoh ada mahasiswa banyak uzurnya saya aku begini. Kalla. Yani sahadal kalam. Khalas. Semua kala innaha kalimatun. Antum. Semestinya Allah mengatakan innaha kalamun. Innaha kalamun karena panjang sekali rabbi irji'uni a'malu sholihan. Innaha kalam. Tapi kalau ta'ala innaha kalimatun. Setelah itu Allah mengatakan bahwa qad tutlaqu al-kalimatu fil lughati 'ala al-jumalil mufidah. Ma dalilu hadza wa dalil. Antum hadza wa tulab. Hadza huwa. Lakin hadza fil lughah. Wa amma fil istilah ay nyalakan ya Yasin. Fil istilah ay fi istilahin nuhati madza 'ala al-qawli al-mufrad. Jadi al-kalimatu fi istilahin nuhat wa qaulun mufrad. Mafhum? Allana Syekhu sayubayyin ma huwa al-qaul, mal muradu bil qaul wa mal muradu bil lafzi. Qala wal muradu bil qauli al-lafzu ad-dalu ala ma'nan. Ada al-lafzu ma huwa al-lafzu? Ma ta'rifu al-lafz akhasna fi ajrumiyah tu fasaniyah. As-sautu jadi sautun ada suara. Tapi ini suara enggak sembarang suara. Istamala ala ba'di hurufi al-hijaiyah. Ka qaulika misbahun. Misbat aqulu misbahun. Ada lafzun li'annahu sautun istamala ala al-mim was-sad wal-ba wal-alif wal-ha. Jadi sama madza lafzun. Sautun istamala ala ba'di al-hurufi al-hijaiyah. Idzan al-muradu bil qawli al-lafzu, lakin hadha al-lafz dalun ala ma'nan. Fahimtum? Ka rajulin wa madha iqra wa farasin. Wal muradu bil lafzi huna bayan as-sautu al-mushtamilu ala ba'di al-huruf. Hadha huwa lafzu. Ala ba'di al-mushtamilu ala ba'di al-huruf wal muradu bil huruf huna huruful hijaiyah. Huruf madal al-hijaiyah. Balas apa itu betul lah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, lafaz itu umum. Kama qala Syekh, sawa'un dallala 'ala al-ma'na. Ka Zaid baca kita am lam yadul kadaizin, bukan ka Zaid, kadaizin. Maklubu Zaid. Mana maklub? Kebalikannya Zaid, balik mencoba Zaid. Zaidun, daizun. Toh?
Kullu hadza yusamma madza lafzun. Jadi ma huwa al-lafz? Al-lafzu as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf ay ala ba'dil hurufil hijaiyah. Sawa'un dalla 'alal ma'na ka Zaid aw lam yadul kadais maqlubu Zaidin. Fahimtum? Maka setelah ini beliau akan mengatakan itu sebabnya saat saya definisikan al-kalimah saya menggunakan kata-kata qaulun bukan lafzun. Kenapa sebelum saya menggunakannya lafzun? Nah, saya tidak mengambil lafzun karena apa? Karena lafzun ini yashmalu aidan ala saut alladhi lam yadullu alal ma'na. Fahimtum? Fahimtum? Baik. Idzan aw lam yadul kadais maqlubu Zaidin. Ai qira'ah waqad kasih bahasa suara mudah. Wal muradu bil waqad tabayyana anna kulla qawlin lafzun wala yan'akisu. Maman hadzal kalam? Yani idzan tabayyana. Yani ma taqaddama bayanuhu al-an tabayyana lana jami'an. Anna kulla qaulin itu sudah pastilah lafzun. Karena qaulun lafzun yadullu alal ma'na. Antum wala yan'akis. Mana la yan'akis? Laisa kullu lafzin huwal qaulu. Karena kalau lafzun bisa yadullu alal ma'na, bisa lam yadullu alal ma'na. Fahimtum? Lidzalika qala Syekh wa qad tabayyana anna kulla qaulin lafzun wa la yan'akisu. Ya, nanti kita belajar mantik ini ikas apa namanya? Belajar mantik. Mafhum? Kita mengatakan ini nahwu atau apa ini Ustaz? Nah. Wal muradu bil mufrad. Intahayna min bayani madal al-qaul. Al-an na'ti ila al-murad bil mufrad. Lanjut ikra. Wal muradu bil mufradi ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Contoh dulu. Zaid. Mana Zaid? Yadullu ala zat. Contoh angkat nama saya Zaid. Mana Zaid? Yadullu ala zati. Fahimtum? Apa ajza'nya potongan-potongannya Zaid? Za, ya, da. Pertanyaannya, apakah kalau Anda bilang ya za yadullu ala ana? Lah. Sekali. Apakah kalau Anda bilang ya dal hal yadullu ala zati? La yadullu. Izan ini contohnya Zaid mufrad. La yadullu juz'uhu ala juz'i ma nahu. Beda contohnya dengan murakkab. Apa contohnya murakkab? Qoma Muhammadun. Mana qoma Muhammadun? Husulul qiyam li Muhammad fi zamanil madi. Husulul qiyam li Muhammad fi zamanil madi. Qoma Muhammadun. Oke, saya bilang qoma. Ini makna qoma hal yadullu ala nisfu makna qoma Zaidun? Yadullu izan juz'uhu yadullu ala juz'i ma'nahu. Fahimtum atulab? Beda dengan mufrad. La yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Hadza huwa. Pelan-pelan. Insyaallah ini memang selamanya di buku nahwu apapun pasti susah itu muqaddimahnya. Ya. Baik itu ta'riful kalam, baik ta'riful kalimah syaf. Tapi nanti kalau sudah masuk insyaallah sahlun insyaallah. Iqra wal muradu bil mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Wa dzalika nahwu Zaidun. Fa inna ajza'ahu wa hiya zai wal ya dan Idza ufridat. Mana idza ufridat? Ya di satu-satukan za, ya, da. Mana ufridat. Lanjut. La tadullu ala syai'in mimma yadullu huwa alaihi. La tadullu ala syai'. Fahimtum? Bi khilafi qaulika gulamu Zaid. Ini murakkab. Fa inna kullam min juz'ihi
wa humal gulam wa zaid dalun ala juz'i ma'nahu. Alaysa kadzalik? Fa hadza yusamma madza murakkaban la mufradan. Lanjut. Fa in qulta Fa in qulta. Jadi ulama kita itu kan dulu saat menulis atau saat menjelaskan, terbayanglah misalnya pertanyaan dari murid, walaupun dia sendirinya menulis, tapi kira-kira kalau kan bisa kan biasa kita menjelaskan, mungkin ada antara kalian bertanya, toh antum itirad. Ini namanya fa in qulta. Antum ada istilahnya nih fa in qulta apa? Fangkola pokoknya ada istilahnya itu. Fa in qulta. Nanti diajak kita diskusi. Fa in qulta, lanjut. fa in qulta falam falimala. Kenapa? Falimala ishtarata fil kalimati al-wad'a. Kama ishtarata man qala al-kalimatu lafzun wudi'a li ma'nan mufrad. Jadi ceritanya begini, agak ini. Ibnu Hisham mengatakan, fa in qulta falima lashtarata fil kalimati al-wad. Ya Ibnu Hisham, kenapa ketika Anda memberikan definisi ini tuan kaul apa mufrad tidak bilang ada al-wad'u. Kenapa? Karena sebelum Ibnu Hisham ulama-ulama itu termasuk dalam hal ini Ibnu Haji. Ibnu Haji mengatakan al-kalimatu lafzun apa? Al-kalimatu lafzun wudi'a. Apa wudi'a li ma'nan mufrad. Faham? Wudi'a li ma'nan mufrad. Nah, jadi falima lashtarata fil kalimati al-wad'a kama ishtarata man qala al-kalimatu lafzun wudi'a li ma'nan mufrad. Faham? Kan ceritanya begini ceritanya. Kalau ulama yang mendefinisikan memberikan ta'rif al-kalimatu bi annahu madza lafzun, harus ada kata wudi'ah. Faham? Apa harus ada kata mana wudi'ah? Kemarin sudah jelaskan jurumnya aja. Mana wudi'ah? Memang wadu'ahul Arab. Contoh, al-Arab wadu'a kalimata al-misbah, wadu'a kalimata al-misbah liyadulla ala hadha syai'. Wadu'a kalimata madza an-nafiza liyadulla ala hadha syai'. Faqala al-kalimatu lafzun lakin wudi'a. Jadi harus ada kata wudi'a. Li ma'na mufrad. Nah, antum. Nah, Ibnu Ajurrum, Ibnu Hisham dia tidak menggunakan wudi'a. Kenapa tidak menggunakan wudi'a? Ya jawaban sederhana, untuk apa lagi saya pakai kalimat wudi'a? Nah, saya sudah menggunakan kaulun. Kenapa? Memang kalau kaulun sudah pasti wudi'a. Paham? Sudah pasti wudi'a. Nah, ini fa in qulta lima lashtarata, seandainya Anda bertanya kepada saya, kenapa wahai Ibnu Hisham tidak memberikan apa? Satu keterangan di definisinya itu kalimat al-wad'ah, sebagaimana misalnya ulama sebelum Anda menggunakan hal itu. Antum qultu, jawab sendiri jawab. Inna mahtaju ila zalika. Kenapa mereka menggunakan kata wudi'ah? Li akhzihim al-lafza jinsan lil kalimah. Ini pembahasan ini nanti agak dipaham kalau memantik. Tapi tidak apa, sederhana saja dulu ya, bisa kita tangkap. Limada, karena kenapa ulama saya harus menggunakan kata wudi'ah? Karena di ta'rif dia menggunakan kalimat apa? Lafzun li akhzihim al-lafzah, li akhzi haula'il ulama al-lafzah mada jinsan lil kalimah. Faham? Betul lah. Sekarang tuh cobaannya nih menyebarkan ilmu, karena sibuk sakit lagi telingaku.
Tapi bilang jauh ke setan, biar ku apa mau ku apa kak, tetap saya akan datang. Sakit yang dari kemarin tapi tidak jadi terlalu dia. Fahimtum? Inna mahtaju ila dzalika limaza? Li akhzihim al-lafza jinsan lil kalimah. Fahimtum? Nanti kita belajar di mantik begini. Jadi apa namanya? Untuk mengetahui sesuatu itu atulab, kita harus mengetahui namanya hakikatnya. Apa hakikatnya? Kayak contoh, saya ingin mengetahui apa itu Coca-Cola. Apa itu Coca-Cola? Minuman Coca-Cola. Maka bagaimana cara supaya berpikir sistem, maksudnya melalui mantik, bagaimana supaya saya tahu itu namanya minuman Coca-Cola. Maka saya harus betul-betul menggambarkan semua isinya, bahannya itu Coca-Cola. Paham? Kira-kira apa bahan yang paling umum dulu? Air. Maka Coca-Cola adalah air. Ini air dulu kau gunakan. Jangan langsung perasa kau atau warna, enggak. Air dulu. Ini namanya jins. Paham? Jadi jinsnya dulu diambil dulu. Mana jins? Ya dulu alal ma'ani. Jadi jins dulu, air dulu pun. Jadi Coca-Cola adalah minuman, Coca-Cola adalah air. Contoh, paham? Setelah itu tepis satu-satu. Maksud saya tepis satu-satu. Air kan banyak sekali air. Jadi air yang beralkohol. Berarti keluar nih air yang bukan beralkohol. Paham? Ketika bilang yang beralkohol ini namanya qaidun. Apa qaidun? Jadi mulai sedikit mau tepis satu-satu. Jadi satu air. Ketika bilang air masuk semua. Air kolam ke air kopi ke masuk semua tu air tu. Ini mana jins. Paham? Nah, paham ada? Setelah itu bilang air yang beralkohol. Sudah mulai masuk sini apa qaidun. Berarti keluar air yang tidak beralkohol, minum keluar air mineral. Ketika bilang beralkohol masih ada yang masuk, masih ada tu. Apa kira-kira? Wah kaza. Pokoknya nanti datang itu koi terus sampai sehingga yang ada di kepala itu betul-betul itu hanya zat itu saja. La yatanawalu ghairuhu. Paham? Makanya kalau kita akan membaca kitab itu ada apa itu? Lil ikhraj. Apa? Lil ikhraj. Ada tuh kalau definisi as-salatu huwa madha? Apa aqwalun wa af'alun. Atau jangan yang jauh-jauh, yang baru kemarin itu pasannya yang terakhir. Li ikhraji. Apa maksudnya ikhraji? Fungsinya masuk qaid itu untuk mengeluarkan, untuk menepis yang bukan li ikhraj. Atau ada tulab. Itu ada sedikit bayangan di situ. Nah, ketika mengambil jins, contoh air minuman Coca-Cola adalah air. Nah, nanti di mantik itu jelaskan bahwa jins itu ada jinsun ba'id, ada jinsun qorib. Apa maksudnya jinsun ba'id dan jinsun qorib? Contoh, kalau saya bilang minuman Coca-Cola adalah zat apa? Saya tidak menggunakan air, tapi apa? Zat toh, kan ada fisiknya toh. Zat ini kurang lebih dikatakan jinsun ba'id jiddan. Kenapa zat dikatakan jinsun ba'id? Karena masuk juga benda padat. Masuk tahu minuman masuk minuman karena ada juga zatnya, tapi terlalu umum karena masuk tahu benda masuk tahu tinggal semua karena ini dikatakan apa? Zat. Paham? Nah, Ibnu Hisham ingin protes haula'il mutaqaddimin. Kenapa katanya mereka harus menggunakan kata wudi'ah? Karena mereka li'akhzihim al-lafza jinsan lil kalimah, karena mereka ketika mendefinisikan al-kalimah itu mereka mengambil jins yang ba'id, itulah lafaz. Karena ba'id sehingga dia butuh banyak qaid sekali untuk mengeluarkan minuman alkohol adalah zat yang berair begini panjang sekali. Kalau saya tidak saya langsung menggunakan jinsun qorib huwa qaulun. Paham? Kayak tadi definisi Coca-Cola yang pertama. Minuman Coca-Cola adalah air. Berarti sudah hadza jinsun qorib. Paham? Nah ini. Qala
Qultu innama ihtaju ila dhalika ihtaj haula'il ulama limada liakhzihim al-lafza jinsan lil kalimah. Nah, ini masalahnya mereka menggunakan lafaz. Pantum. Dan yang namanya lafaz wal lafzu yang qasimu ila maudu'in wa muhmal. Mana maudu' yang ada maknanya. Mislu Zaid wa muhmal. Mana muhmal? Laisa lahu ma'nan. Laisa lahu ma'nan. Laisa lahu ma'na sama muhmal. Mana muhmal lain? Uhmila anil ma'na. Uhmila anil ma'na, sudah dilalaikan dari makna. Laisa lahu ma'nan. Pantum. Karena mereka mengambil lafza jinsan fit tarif, dan yang namanya lafaz ada yang maudu, ada yang muhmal, maka fahtaju ilal ihtiraz. Akhirnya ya mau tidak mau terpaksa mereka ihtaja ilal ihtiraz al-ikhraj. Ihtaju ilal ikhraj anil muhmal bi zikri al-wad'i. Itu. Antum. Kayak tadi, minuman Coca-Cola adalah zat yang bercair, contohnya yang bercair. Itu kenapa? Karena kau menggunakan zat. Kayak contoh tadi, al-kalimat huwa al-lafz. Kalau lafz itu capek kau itu karena lafaz ada yang muhmal, ada yang maudu. Maka kalau anda bilang al-lafz berarti harus kamu tambah satu udia. Kalau mau kau gampang lewat jalan tol, jangan pakai lafaz, gunakan apa? Kaulun kayak saya. Atau ada tulang. Kayak tidak ada tuh kerja ulama dulu ya, sekarang tuh. Tapi sebenarnya itu mengajarkan kita berpikir sebenarnya ini. Jelas? Ulama kita tuh dahulu detail berpikirnya belum ada kayak zaman kita sekarang. Artinya zaman mereka mendukung untuk menjadi ulama besar. Ya, kalau kita sekarang luar biasa. Coba. Baik, jadi fahtaju ila al-ihtirazi anil muhmal bi zikri al-wad'a. Qala walamma, sekarang ini dia napuji dirinya, bukan napuji ia melihat sisi positifnya beliau. Walamma akhastu al-qaula jinsan lil kalimati wa huwa khassun bil maudu aghnani zalika. Mana aghnani zalika? Mana goni? Saya tidak butuh. Aghnani zalika bi akhzi al-qaul an ishtirati al-wad'a. Artinya saat saya mengambil definisi al-qaul, maka sudah aghnani zalika an zikril wad'. Saya tidak butuh lagi menggunakan apa al-wad', karena yang namanya qaulun dia hanya fokus ke mana? Maudu saja. Pantum atulab. Nah, kadang katanya nasinggung ini Ibn Hisham, Ibn Hajib. Kemarin di kelas saya sudah jelaskan Ibn Hajib, bukan di kelas tak atau bukan? Kelasnya Ibn Hajib. Yang tafsiratul ahkam wa arrafahu ba'dul usul al-fuqaha wal usul sabuni. Alas kadzalik an-naskha. Pantum minhu Ibn Hajib. Toh? Ini nasinggung Ibn Hajib. Pantum. Di antara memang buku nahwu yang paling hebat itu karangan Ibnu Hajib. Setelah itu Ibnu Malik. Nah, entahina tulab fa in kulta. In kulta masih kulta. Apa itu tulab? Jelas itu? Jelas toh? Mungkin muncul lagi pertanyaan terus. Kenapakah Anda Ibnu Hisham kan sama-sama di semua? Ada sekali kan dari bedanya tuh. Kalau ulama sebelum Anda bilang al-kalimatu al-lafzu limau al-kalimatu madza huwa al-lafzu lima apa tadi? Al-kalimatu huwa lafzun wudi'a dengan al-kalimatu kaunun kan sama-sama di semua. Ada sekali. Cuma agak panjang yang di atas, yang di bawah singkat. Kira-kira mana lebih kuat? Antum? Ya, artinya yang mana definisinya lebih bagus? Antum? Maka nangkatlah itu si Ibn Hisham. Fa in qulta falima adalta anil lafzi dal qaula. Mana adalah pindah. Tentu akan ditanya Ibn Hisham, Anda ini pertama kali datang istilah baru. Kenapa pindah dari ta'rifnya al-kalimah yang mana ulama sebelum Anda menggunakan lafzun wudiya, sekarang Anda tiba-tiba menggunakan al-kalimatu
Kaulu. Antum, al-kalimatu kaulu. Kenapa coba? Itu pertanyaan. Apa antum? Tahu? Qala qultu. Li'anna al-lafza jinsun ba'id. Al-lafzu jinsun ba'id. Terlalu jauh ki. Dan ini nanti berseberangan dengan ilmu mantik. Karena ilmu mantik itu sebaiknya kalau Anda mendefinisikan sebuah kali sesuatu, maka jangan menggunakan jinsun ba'id, tapi gunakan jinsun qarib. Ini makanya jawab. Li'anna al-lafzu jinsun ba'id. Jinsun ba'id lintilaqi alal muhmali wal mustamal lintilaqi. Cocok untuk digunakan muhmal, begitupun mustamal, dia jinsun ba'id kama zakarna. Khalas. Wal kaulu jinsun qarib, beda hanya dengan kaulun jinsun qarib. Makanya turun sedikit belajar mazhab tulab karena berat sekali memang. Beda dengan yang tidak, yang sekarang itu gampang sekali. Amma haula mazhab subhanallah. Tamat ini nahu belum pi soro belum pi balagu, banyak sekali yang dipelajari. Nah. Thayyib. Qala wal qaulu jinsun qarib liikhtisasihi bil musta'mal. Alas? Sekarang masuk. Ya kenapa kakak beda kah kalau saya menggunakan jinsun baik dengan jinsun qarib? Ini alasannya. Kata Anda beda. Qala wasti'malu, ini kaidahnya, wasti'malul ajnasil ba'ida fil hududi ma'ibun indah lin nazar. Itu aturan itu, Pak. Ya, apa itu isti'mal, menggunakan al-ajnas al-ba'ida ay jinsun ba'id fil hudud. Al-hudud jam'u had. Maman al-had at-ta'rif. Lain-lain lagi krisma itu ta'rif. Al-haddu ma'nahu ta'rif. Apa itu? Al-haddu ma'nahu madha at-ta'rif. Nah, dari sinilah kita belajar kenapa kalau kita baca kitab itu banyak sekali apa tarikh dahulu yang harus apa didahulukan, karena untuk mengetahui sesuatu ya harus melalui ta'rif. Qala wasti'malul ajnasil ba'idati fil hudud ay fit ta'rif madza ma'ib fihi aib indaman inda ahli nazar wal muradu bi ahli nazar ahlul mantiq. Ma'ibun inda ahli mantiq. Antum matulab. Ma'ibun inda ahli mantiq. Insya nanti mudah kita dikasih taufik oleh Allah belajar juga ilmu mantiq. Kan masih kosong 1 minggu tuh. Siapa tahu sore hari ini kita belajar mantiq. Ada namanya buku apa nih? Kitab Ad-Damanhuri fil Mantiq. Bagus sekali. Masuk Sulamul Munawwarah. Wasil. Intahina. Selesai itu. Ta'rifna al-kalimat wa hiya qaulun mufrad. Qala Syekh Wasil Adam wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Lamma zakartu haddal kalimati bayyantu. Jadi lamma zakartu haddal kalimah. Ma mana had? Ta'rif kalimah. Yani qala Syekh lana lamma intahaitu min zikri ta'rif al-kalimah bayyantu al-an bada'tu bayyinu lakum marratan ukhra. Antum dan caranya kan beliau untuk mensyarah itu persis ke orang berbicara. Dan takalam ibarat tu yani subhanallah karena yatakallamu ma'ana. Jadi lamma zakartu haddal kalimah ay ta'rif al kalimah bayantu yani al-an bada'tu bayyinu lakum marratan ukhra. Ma huwa annaha jinsun. Annaha madza? Jinsun. Jadi bukan ismu syakhs. Tapi madza jinsun. Tahtahu salasatu anwa. Al-awwal al-ismu wal fi'lu wal harfu. Antum jadi al-kalimah itu mencakup tiga hal. Ismun wa fi'lun wa harfun. Alas setelah ini. Wad dalilu ala inhisari anwa'iha
fi hadhihi salasati. Maman hadzal kalam? Ya, tentu kita akan bertanya kepada Ibnu Syam bahwa Anda mengklaim bahwa kalimat itu ismu jins dan dibawanya cuma 3 anwa, dari mana datanya? Katanya al-istiqra. Mana istiqra? Itulah cari satu-satu, cross check satu-satu semuanya. Ya. Kelilingi itu bahasa Arab. Ternyata didapatkan cuma 3 al-istiqra. Fa inna ulama'a hadzal fanni, al-fan yani al-ilm, ulama'nya ini ilmu, ay ulama nahu, tatabba'u, mana tatabba', cari satu-satu, tatabba', cari satu-satu, ya, diteliti, ya, searching, searching, tatabba'u kalam al-arab falam yajidu illa salasata anwa'in, koma, walau kana sama mana hunalika. Jadi laisa summa, kalau summa ada harfu atf, wa amma sama hada mada tulab ismu isyarah lil ba'id, lil ba'id hunaka. Walau kana sama, ay walau kana hunaka naw'un rabi'un la asaru ala syai'in minhu. Ma mana asaru? Min asara ya'suru atau ya'suru. Ma mana asara ya'suru? Wajada yajidu. Wajada. Wajada. Walau kana sama, ay walau kana hunaka naw'un rabi'un la wajadu. Tentu ulama kita akan mendapatkan itu, tapi lam yajid. Fahimtum? Hadha huwa. Intahina? Tayyib. Fa ammal ismu, kayaknya ya naktafi bihadzal qadar. Ya, karena ada saya mau kerjakan, saya mau selesaikan, saya punya urusan dunia, urusan BKD, urusan ya. Panas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah setelah ini kita akan masuk alamatul ismi wal fi'li wal harf. Masih kayak guna jurum? Apa al-kalam wal lafzul murakkab mufidu bil wa aqsamuhu. Salah satu ismun wa fi'lun. Apa sunna waqsamu di sini? Ajza'ul kalam. Ajza'ul kalam. Jadi sebenarnya ada di sini mahzuf juga. Jadi al-kalam dulu. Apa itu al-kalam? Wal lafzul murakkabun mufidu bil. Nah, ini kalam, mufradnya kalimat. Bahannya adalah kalimatun yang kita bahas, dan kalimatun itu ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Makanya itu Ibnu Jurayj termasuk ini titik di mana baru diprotes oleh ulama. Paham? Tuh. Jadi waqsamu salasatu ismun wa fi'lun wa harfun. Setelah itu apa lagi aturannya? Ma huwa madza? Ma ta'rif wal ismi wa ma ta'rif wal fi'li wa ma ta'rif wal harf. Nah, nanti kita belajar bahwa ulama'una hinama aroda an yu'arrifa syai', ada 3 metode yang digunakan. Ada mana bitta'rif, apa bitta'rif, dan ini yang paling susah, atau bahasa lainnya bil had, kata dia al-hudud, al-had, ta'rif. Itu. Nah, dan Ibnu Ajurum itu menempuh semua 3 metode ini bitta'rif, seperti al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Pentum. Kayak contoh an-nakiratu wan nakiratu. Kalau masih ingat tarifnya apa an-nakiratu? Wa hakadha. Jadi bitta'rif. Yang kedua bimada? Bil alama. Bil alama. Contoh dalam bahasa kita. Ada orang bertanya, apa itu muslim? Apakah itu definisi orang Islam? Kalau mungkin dijelaskan, kalau saya bilang kepada ini orang Islam itu orang yang beriman kepada Allah, dia akan pusing. Ada sekali, maka itu at-tarif bil had. Oh sudah, saya akan tempuh cara alat. Mana bil alam? Pak, begini saja, orang Islam itu kalau Anda di hari Jumat dia pakai baju putih, pakai songkok ke masjid, orang Islam itu.
Jadi pakai baju putih, pakai songkok, kemudian hadza bil alama. Jadi sahlun qalilan. Ada wadah tulang. Ada lagi yang paling mudah bil misal. Orang Islam itu Pak, bagaimana ya? Kebetulan lewat Sulaiman pakai baju songkok. Ini Pak, ini orang Islam. Ini contohnya orang Islam. Ini contohnya pakaiannya orang Islam. Ada nabil bil misal. Fahimtum? Ibnu Majrum salah ke hazi turuq as-salasa. Awalan at-tarif di mana? Al-kalamu wal lafzu ila akhiri. Al-alama fal ismu yu'rafu. Kata bil alam yu'rafu bil qabdi wat tanwin. Jadi itu isim jangan pusing. Ada apa nah? Dia ada kasro dahirnya isim itu. Ada tanwin dahirnya isim itu. Fahimtum? Bil misal mawjud aidan. Qala al-af'alu salasatun. Ismun madin wa mudhari'un wa amrun. Apa itu fi'il madi? Apa itu fi'il amr? Apa itu fi'il mudhari'? Apa itu fi'il amr? Nah, kasih contoh. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Itu contohnya madi daraba. Contohnya mudhari' yadribu. Contohnya amr idrib. Itu. Paham? Nah, nanti Ibnu Syam di sini akan menempuh bil alam fal ismu yu'rafu bi al ilahi. Salam. Inilah kutub ya.